जो मुमूर्षु अवस्था राजकुमार टी जीवन सहित संघर्ष करुले हईजार रोगरे आक्रांत होकर माँ को आशीर्वाद से सांगे सांगे चेक ठीक उठिकी बसले से भाई कौन ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण जेहेतु मिल पारना तेणु आमे आनुमानिक यह कहीपर आपण माने जानिछन के भवानीपाटना रो ना भवानीपाटना किन प्रकार हैला आ भवानीपाटना शहर किन मंदिर संगे जड़ित छे आ इतार इतिहास काना हैला इटा के जानबार लगी हमर संगे जुड़ी हैछन सत्यनारायण महापात्र आज्ञा तांकर मुहुर जन्मा कि भवानीपाटना शहर रो ना भवानीपाटना किन प्रकार हैला आ किन मंदिर संगे जड़ित छे। आज्ञा जुहार आपण को सचेतना ओडिसा के स्वागत। आज्ञा काना कहबा लगी चाहबे भवानी पाटना रो ना भवानीपाटना किन प्रकार हैला आ किन मंदिर संगे जुड़ित आपण जन देखुचन पछाड़े मंदिर एटा ये होची भवानी शंकर मंदिर आसंत जीव मंदिर भीतर को ए मंदिर होची भवानीपाटना शहर रो गोटे पुराना मंदिर प्राय 200 वर्ष तलर प्राचीन मंदिर एटा ए जो आपण भवानीपाटना बोली आज ना शुणुचंती से ना ए भवानी शंकर महादेव ना अनुसार नामित या संपर्क एक सुंदर ऐतिहासिक तथ्य अच्छी जहा आमर सहरवासी अनेक जानी नाहंती आमे आसंतु प्रथमे दर्शक मान को आमे कहिबा जे भवानीपाटना सहरर नामकरण केमती हला। आमे अच्छे भवानी शंकर महादेव मंदिर रे ए मंदिर आमे जो जगह बर्तमान भवानीपाटना बोली कहा जाउछ 1849 मसीहा पर्यंत यही अंचलर ना थिला भंडेश्वर गड़। भंडेश्वर महादेव थिले से गड़र अधिष्ठात्र देवी देवता। तो 1849 मसीह कलाहांडी गड़जातर राजधानी थिला जूनागढ़। जूना अर्थ होची पुरुणा पुरुणा गड़ तेणु ता ना होची जूनागढ़। 1849 मसीह सेते 27तम नागवंशी शासक फते नारायण देव नागवंशी शासक सी राजा थिले एवं से 1849 मसीह जूनागढ़ सहर रे माने से राजधानी सहर रे बहुत बड़ धरणर महामारी जहाँ आम हईजा बोली कहूचे से भली एक बड़ धरणर महामारी व्यापीला जारी फल अनेक लोकंकर जीवन हानि हेबा सहित एभली कि गोटे राजकुमार मध्य से महामारी रे मृत्युवरण करथिले। आउ जने राजकुमार सी मुमूर्षु अवस्था जीवन सहित संघर्ष करुथिले। तो एमती समय रे महाराजा फतेनारायण देव को तांकर पाट मंत्री तांकर पारिषद शुभेच्छु पंडित माने गोटे तांको परामर्श देले महाराजा आपण जांतु भंडेश्वर गड़े माणिकेश्वरी अछंती माणिकेश्वरी पाखे शरणापन्न हुंतु एवं मांकर करुणा हेले कलाहांडी राज्य को एभली महामारी रूपक महाविपत्ति रक्षा निश्चय करा जाय पारि। तो महाराजा फतेनारायण देव तांकर पाट मंत्री एवं शुभेच्छु मानकर परामर्श क्रमे आसिले भंडेश्वर गड़ को। आपण मान देखुचंती जो माणिकेश्वरी मंदिर एडे विराट गिरी अच्छी से सेमती विराट मंदिर नथिला गोटे छोट गुड़ी रे माणिकेश्वरी पूजा पाउथिले। तांको पाखरे महाराजा फतेनारायण देव शरणापन्न हेले एवं मांकर असीम करुणारू तांकर जो मुमूर्षु अवस्था राजकुमार टी जीवन सहित संघर्ष करुले हईजार रोगरे आक्रांत होकर माँ को आशीर्वाद से सांगे सांगे चेक ठीक उठिकी बसले तांकर जीवन रक्षा हवा सहित तत्कालिक कलाहांडी गड़जातर जो विपत्ति थिला महामारी गड़जात रक्षा पाईगला। तापरे राजा फतेनारायण देव माँ प्रति गभीर विश्वास हो गला तांकर से आउ चाहिए नहीं जूनागढ़ को प्रत्यावर्तन करने से माँ माणिकेश्वरी पाद तले नूतन राजप्रसाद बनई निर्माण करी एईटा को तांकर नूतन राजधानी करने मनस्थ कले राजप्रसाद निर्माण कार्य आरंभ है एवं जेतेबेले राजप्रसाद निर्माण शेष हो गला सेतेबेले एई भवानी शंकर महादेव ना अनुसार ए नूतन राजधानी नामकरण कले भवानीपाटना। तेणु भवानी शंकर महादेव होचंती भवानीपाटनार मुख्य राष्ट्र देवता
ତାଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ 1849 ମସିହାରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଇ ଯେନ୍ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କି ଇ ଜାଗାରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଠିକ ହେଇପାରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା ଲୋକ କହି ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ରିଆଲିଟିରେ ହେଇଛେ ଇହାଦେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେ ନେଇକି ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ନାମକରଣ କରାହେଲା କିନ୍ତୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା କେତେବେଲୁ ଅଛେ ଆଉ କାଣା ଇଟା ଜଣେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ କି ଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅତି କମ୍ରେ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଯଦି ଆମେ 1849 ମସିହା ଯେଉଁଟା ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗେଜେଟ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନୁହେଁ। 1849ରେ ସେଭଳି ଏକ ମହାମାରୀ ବିପତ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗଡ଼ଜାତରେ ଏବଂ 1849ରେ ରାଜଧାନୀ ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭବାନୀପାଟଣାକୁ। ଆଉ ମହାରାଜା ଫତେନାରାୟଣ ଦେଓ ଏଇ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ରାଜଧାନୀର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଭବାନୀପାଟଣା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ନାମରେ এই ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚୟ 1849 ମସିହାରୁ ପରିଚୟ ବହନ କରିକିରି ଆସୁଅଛି। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଯଦି ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ତାହେଲେ କେମିତି ସେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଁରେ ସିଏ ଭବାନୀପାଟଣା ବୋଲି ନାମକରଣ କଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ 1849 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ ଏଠିରେ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଅତି କମ୍ରେ ତାର ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି ବା ତାର ସମୟ କହିବା ସେଭଳି କୌଣସି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯେହେତୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଆନୁମାନିକ ଏହା କହିପାରିବା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅତି କମ୍ରେ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା ଇତାର ଆଗରୁ ଇ ଜାଗାର ନା ଥିଲା ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗଡ଼ ଆମେ କହିପାରମା ତ ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ରଖା ହେଲା ତ ଏମିତି ହେଇସିନା ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ କରିଛୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତଟେ କଥା ବାହାରିଥିସି ତ ସେତେବେଳେ ସେଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ନା ଥିଲା ସେଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଇ ଟାଉନର ନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ପରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାଁରେ କାଞ୍ଜି ରଖା ହେଲା କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବା କି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାଁରେ ହିଁ ଭବାନୀପାଟଣା ନାଁଟା ଆମେ ଦେମା କହିକିନା ତାର କିଛି ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି କେ? ଦେଖନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 18ଟା ଗଡ଼ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ଜାତ ଥିଲା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ରେ ସେଠିରେ ସାମନ୍ତମାନେ ଜମିଦାରମାନେ ବା ରାଜାମାନେ କରଦ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରଦ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶାସନ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ଭବତଃ ଯାହା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯାହା କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗଡ଼ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗଡ଼ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଗବଂଶୀ ଶାସକମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଶାସନ କଲେ ସେମାନେ ସେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀର ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ନାଁ ନ ରଖିକିରି ସେମାନେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବା ଏଠି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆଉ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମକରଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାହା ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଯେତେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଭଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ ତାହା ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ଜାତର ନାଗବଂଶୀ ଶାସକମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ହୁଏତ ନ ଦେଇକରି ନିଜେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁଟେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଗୋଟେ ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଆଧାର ହେଇପାରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ନୂତନ ଭାବରେ ସିଫ୍ଟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତ ନୂତନ ରାଜଧାନୀର ଗୋଟେ ନୂତନ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ମହାରାଜା ଫତେନାରାୟଣ ଦେଓ ଯିଏ 27ତମ ନାଗବଂଶୀ ଶାସକ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କ ନାମରେ এই নূতন রাজধানীর না ভবানীপাটনা ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ঠিক আছে আজ্ঞা ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଯିଏ କି କହିଲେ
भवानीपाटनार इतिहास केन प्रकार भवानी शंकर मंदिर संगे जोड़ित रही है। निहाती भावे लोकंकर भितर क्वेश्चन आसुवा कि भंडेश्वर मंदिर तारपरे काଣା हैला से जगार भगवान पूजा पाउछन कि नहीं, जेहेतु कि जगार अलग अलग वंशर राजा माने आसिकी जगार शासन भार चलैथिले। इतार भितर आमर संगे आपण माने जुड़ी रहन आउ आपण माने देखबे कि भंडेश्वर मंदिर किन प्रकार बाबा इहादे पूजा पाउछन आउ भवानी शंकर मंदिर किन प्रकार से भंडेश्वर मंदिर संगे इहादे तक भी जुड़ी रही अच्छे। किसी भी प्रोग्राम हेले से जगार भगवान पूजा पाएसन और तारपर ये जगार पूजा होकर भगवान बाहरी दिसन। और इतार बाबद आहरी जानबार लगी इतार एपिसोड माध्यम के निहाती भावे आपण माने वॉच करबे और देखबे। आज वीडियो एतकी थिला। मुई शिवानी दे जुहार।